Animal Husbandry Department, Government of Tripura. Can I start? তো কয়েকদিন আমরা সবাই জানি কি প্রবল বন্যা হয়েছিল আর মৎস্য আর শিশু পালন বিভাগে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে যেটার মূল্যায়নও আমরা করছি immediately after the flood আমাদের যে অ্যানিমাল হাসব্যান্ডারি ডিপার্টমেন্টে অলমোস্ট अबाउट 1200 স্টাফ ছিল और तारा all throughout the state we had conducted we have brought in about 148 relief camps livestock relief camps and her camp mein there was a lot of animals that were accommodated and at present yesterday ka jo report hai we got about 8581 number of animals in these shelters এখানে আমাদের যে vaccines and medicines stock তো আমাদের কাছে আছে যেটা we have tried to give to all the animals that has been brought into the camps. In addition to that, feed has also been supplied. In fact, जितना feed हमारे पास stock था 22 metric tons, 22,000 kilograms of feed has already been distributed through the camps, and green fodder to the tune of 4,000 kilograms মতন আমরা feed green fodder এখন distribution করছে poultry যেটা আছে এটারও antibiotic dose দিতেছে deworming and এসব vaccines and medicines আমাদের কাছে stock আছে কিন্তু in case if the rain increases in the next 1 week we are taking measures for immediate procurement of some additional quantity also in addition to the feed. So this is regarding the help that has been extended. In addition to which, they have assessed the damage. The damage ta jeta hoche, etar mool about 23 crores assessment has been done for the Animal Husbandry Department, which includes death of cattle, goat, pig, farms infrastructure that is affected, the goshalas, and then animal feed that has been damaged, fodder plots that has been damaged, medicines, etc. Isko sab milake approximately about 24 crores we have kept as a damage, but I think that it will be definitely more than 24 crores, but as of now the assessment is at 24 crores. So what are the packages that we are planning? इसमें immediate relief. We have already a program called Mukhyamantri Prani Sampada Vikas Yojana. Jitate 20,000 rupees is the maximum benefit that is given for death. There are other sub अनेक रकम जे lost kuli jita ache etar moddhe ache. So already this scheme amader kache ache. So we will distribute immediately relief jo hai we will distribute through the Mukhyamantri Prani Sampada Vikas Yojana. Therefore, Finance Department we will place a requisition for additional funds and also NDRF. Takunukti, I think we will be able to manage from the Mukhyamantri Prani Sampada Vikas Yojana. This is the compensation package. NDRF का पैकेज भी जो लीफलेट आपको दिया हुआ है उसमें NDRF का rates and other things are also very clear. Most importantly, ARDD department में सबसे बड़ा problem जो है post flood management. This is the continuous vaccination programs, deworming, prevention of diseases, safe disposal of carcasses, vitamin and mineral deficiency. This has to be very clearly and as by way of an SOP, हमरा इटा ready करता से and even जो cattle जो हमारे camp में जो आ रहा है, इनको जो है we are already giving them the information regarding them and also giving them tablet supplements, vitamins and all that. So this is a challenging task. The advisory is already there. We are procuring more medicines and we will be extending this support through the existing government schemes also. So that is with respect to Animal Husbandry Department. And fisheries mein, similarly, fisheries mein the damage is very, very huge. In fact, unprecedented damage to the fishery sector. Almost, you can say, Tripura mein 30,000 hectare water area jo hai, about 16,300 we have assessed approximately, not water area, but hectares of water body structural damage has been done. Bandh, Tuta, or jo hai, Pona has been washed off. Fish, big loss, small fish loss, Pona loss, ये सब मिला के about 1,400 crore का loss हो गया है Tripura state में. I think this is one of the largest losses that has happened in the state of Tripura. So we have assessed the damage and based on that we have placed, we will be placing the request to the NDRF also. Prime Minister, PMMSY, Prime Minister's Matsya Sampada Yojana में बहुत सारे schemes हैं.
हम ट्राई करेंगे कि जितना स्कीम से फ्लड अफेक्टेड लोगों को इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं उतना करेंगे इन द नेक्स्ट 1 or 2 months, and then we will try maximum to get funds from the finance department as well as from the NDRF to support and supplement these schemes. So this is with respect to the fisheries and agri department. If you have anything more to ask, staff are also here. हाँ, statistics. In fact, number of people affected, the number of cattle that has died, we have got a statistics. About 1,454 cattle has died, and 1,382 pig and goat has died. When 2,53,500 number of poultry, and this is the Pradham Anuman. Tripura में we have about 11 lakh households. इसमें about more than 80% of the household is dependent upon the some or the other kind of animal husbandry activity. So we can expect that three districts may, if you can extrapolate, you can say approximately maybe about 3 or 4 lakh or 5 lakhs households could have been affected as an initial estimation. Can you add on to it? एक के लिए जो ऑलरेडी जो बाहर से आ रहा है उसका सप्लाई तो होता ही रहेगा, और डेफिनेटली हमारा जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, जो घर में रखते हैं पोल्ट्री, उसका तो काफी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक जो है हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो लाके हमारे जो बाहर से जो लाते हैं वो तो लाएंगे ही। दूध का जो क्षति है वो पर्टिकुलरली 3 ही डिस्ट्रिक्ट में जल्दी हुआ है, गोमती साउथ और चपाई जिला, और अदर डिस्ट्रिक्ट अभी तक ठीक है। फिर भी हमारा इफेक्ट होगा, हम लोग उसको कॉम्पनसेट करने का कोशिश करेंगे। हाँ, उसका एक जो पोस्ट डिजास्टर जो मैनेजमेंट प्लान है ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, क्योंकि जैसे ही फ्लड होगा वैसे ही ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरियल डिजीज, पैरासिटल डिजीज इफेक्ट ज्यादा होने लगेगा। उसके लिए हम लोग जल्दी से डिवॉर्मिंग कैंप शुरू करेंगे, लाइफ स्टॉक कैंप शुरू करेंगे और वैक्सीनेशन मेला शुरू करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा चैलेंज है कि पोस्ट जो हमारा जो फ्लड होगा उसको कैसे हम लोग टैकल करें। उसके लिए हम लोग एक प्लान बनाए हैं, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसके तहत हम लोग काम करेंगे। हमारे पास डिवॉर्मिंग का मेडिसिन काफी है, सफिशिएंट है, वैक्सीन भी इनफ है, और मेडिसिन का सप्लाई का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है। पहले ही दिए थे हम लोग, बिफोर फ्लड ही दिए थे, तो वो अभी आने के बाद हम लोग उसको फ्री सप्लाई शुरू कर देंगे। Fisheries ka actually we have circulated the copy also. No, hai we have bought it. You will get it. अच्छा, এটা এনক্লোজার লাগতো না, উইদাউট ইট এনক্লোজার গুলি তো গাইডলাইন গভর্নমেন্ট। Yes, এটা আছে এটা বলতে, but you can explain it. অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ যেটা আমরা হেক্টর এরিয়াতে ওয়াটার এরিয়াটা আমরা ক্যালকুলেশন করি, আর এমনিতে যদি সংখ্যাটা করি তাহলে আমাদের 1,96,000 পুকুর আছে, জলাশয়। এর মধ্যে 75 to 80% শুধু একটু উঁচু জায়গায় যেগুলি বা পারগুলি শক্ত এবং উঁচু ওইগুলি টিকছে, আর অন্য সবগুলি কুয়াশা উঠেছে। আর এমনিতে স্ট্রাকচারাল ড্যামেজ যেটা, এটা 16,312 হেক্টর এরিয়া, যেগুলি পার ভাঙছে বা ইয়ে হয়েছে। 5টা কেসে যেগুলি মোটামুটি 1,60,000 65,000 পুকুর থেকেই মাছের পরিমাণটা আমরা যেটা অ্যাসেস করছি এটা 54,483 MT মেট্রিক টন বিগ ফিশ, আর 19,94,00,000 যেটা ফিঙ্গার লেগ, যেটা পোনা, মাছের পোনা। অ্যাকচুয়ালি দেখেন, মাছের যে ফিঙ্গারলিংস এর যে সিজন, এটা তো আমরা অলরেডি ফিঙ্গারলিংসটা জাস্ট
পুকুরে ড্রপ করছি, এখন গ্রো আউট হওয়ার টাইম। এখন যেই সময়ে ড্যামেজ হয়েছে, এখন আমাদের একটু সময় লাগবে, সত্য কথা। কারণ আমাদের প্রথম হইলো ফান্ড যদি অ্যাভেলেবল থাকে, তাহলে আমাদের একটা প্ল্যান করছি, আমরা আগামী 1 মাসের মধ্যে আমরা হ্যাচারি গুলি এবং প্রাইভেট যে সিড প্রোডাকশন ইউনিট ওইগুলি আমরা অ্যাক্টিভেট করব। তারপর আরো 2 মাস লাগবে পোনা হইতে, মানে 3 মাস। তারপরে পোনাটা যদি আমরা গ্রো না পুকুরে যদি দিই, তাহলে 2-3 মাসের মধ্যে মোটামুটি 5-6 মাস টাইম আমাদের লাগবে। এই যে আমাদের প্ল্যানটা, এটাকে যদি আমরা সাকসেসফুলি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই, তাহলে আমরা এনডিআরএ এবং মিনিস্ট্রি এবং এনএফডিবি এবং কিছু রিক্লামেশনের যে দরকার, এটা আমরা এনইসির কাছে অলরেডি রিকোয়েস্ট লেটার আমরা রেডি করেছি। এই টাকা পাইলে পরে আমরা আগামী 6 মাসের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ফিসটা যেটা আমাদের রেসিডুয়াল যে মানে ওয়াশ আউট হওয়ার পরে যেটা আছে, এটা মাত্র 20-25% এখন আছে। এটা মানে ওয়েটে গিয়ে আরো 3 মাস পরে হয়তো এটা 50%-এ আসবো। তাহলে আরো আমাদের 50% আমরা কিন্তু শর্টেজ। এই 50% মার্কেট থেকে কমপ্লিট হওয়ার পর বাকি 50% আইবো, যে এটার গ্যারান্টি আমরা দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত ফান্ড অ্যাভেলেবল না হয়। যদি ফান্ড অ্যাভেলেবল হয়, 6 মাসের মধ্যে আবার আগের পজিশন আইব মাসের জন্য। Can you repeat that? In fact, National Disaster Relief Fund से हाँ existing जो PMMSY Prime Minister's मत्स्य संपदा योजना যেটা আছে এটার মধ্যে almost 70 components আছে, different kinds of activities. We will try to integrate the affected farmers in the scheme. Number one. Number two, National Disaster Management Fund से जो पैसा आएगा 10,000 rupees per hectare पौना के लिए only for seed development. We will this will be a big way in this will help in a big way in development. Then third is finance support. So Max, we are also, in fact, we are sending a team to Delhi and also to the National Fisheries Development Board in Hyderabad. We baat karke we will have to bring in some funds. So a special effort will be required because the damage is huge. So in the next maybe in a 3 or 4 months time, we will again get back to you regarding what is the update in these activities. Planned effort is